Vamana Shri Madhusudana Brajendra Nandana Shama Putana Gatana Kaita Bashatana Jaya Dasarathi Rama Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandhara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora Ravanantakara Makanaskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chitta Hari Vamsita Hari Yogendra Bandhana Shri Nandanandana Brajajana Bhayahari Navinani Radha Rupa Manohara Mohana Bamsi Bihari Yashoda Nandana Kamsa Nishudana Nikunjara Sabilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardhana Premaniketana Pulasharayo Jakakana Gopangana Gana Chita Vinodhana Samasta Guna Gana Dhamma Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora Namashudaras O Krishna Yash
Rako vachana mana mohora. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janaballabha Giridharadhari. Gopi Janaballabha Giridharadhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki
We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, entitled The Process of Creation, text number 7. Di Erpian, Di Sajan, Di Chish Shajia. Yata gopayati vibhur Yata samyachate puna Yam yam shaktim upashritya Puru shakti parapuman Atmanam kridaya yang kridan Karoti vikaroti cha Yata gopayati vibhur Yata samyachate puna Yam yam shaktim upashritya Puru shakti parapuman Atmanam kridayan kridhan Karoti vikaroti cha. Chen? Yam yam sakti upasya
samyacchate punaha yang sakti Guru Shakti Parabrahman Atmanam Kritayan Yata as Gopayati maintains Vibhu the Great. Yata as Samyachate winds up. Puna again. Yam yam as Shaktim energies. Upashritya by employing Purushakti the all-powerful, Para the supreme, Puman personality of Godhead, Atmanam plenary expansion, Kridayan having engaged them, Kridan as also personally being engaged, Karote does them, Vikarote and causes to be done, Cha and. Translation. Kindly describe how the Supreme Lord, who is all-powerful, engages his different energies and different expansions in maintaining and again winding up the phenomenal world in the sporting spirit of a player. Purport by Srila Prabhupada. In the Katha Upanishad 2.2.13, the Supreme Lord is described as the chief eternal being amongst all other eternal individual beings. Nityo Nityanam Chaitananas Chaitananam. And the one Supreme Lord who maintains innumerable other living beings. Eko Bahunam Yo Vedati Kaman. So all living entities, both in the conditioned state and in the liberated state, are maintained by the Almighty Supreme Lord. Such maintenance is effected by the Lord through His different expansions of self and three principal energies, namely the internal, external, and marginal energies. The living entities are His marginal energies, and some of them, in the confidence of the Lord, are entrusted with the work of creation also, as are Brahma, Marichi, etc. And the acts of creation are inspired by the Lord unto them. Tenhe Brahmarida. The external energy, Maya, is also impregnated with the jivas, or conditioned souls. The unconditioned marginal potency acts in the spiritual kingdom, and the Lord, by His different plenary expansions, maintains them in different transcendental relations displayed in the spiritual sky. So the one Supreme Personality of Godhead manifests Himself in many, Bahu Shyam, and thus all diversities are in Him, and He is in all diversities, although He is nevertheless different from all of them. That is the inconceivable mystic power of the Lord.
and as such, everything is simultaneously one with and different from him by his inconceivable potencies. Achintya Ved Abheda Tattva. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Karun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Hey Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Adi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So we had, in the first canto, we had the cursing of Maharaj Parikshit and how he gave up everything and went to find someone to help him to prepare for death. So then in the second canto we had the appearance of Sukadeva Goswami, and Sukadeva Goswami was asked by Maharaj Parikshit how he should prepare for death. So Sukadeva Goswami told him he had to hear, chant and remember the Supreme Personality of Godhead. So now Maharaj Parikshit wants to understand more about the Lord. If he has to remember the Lord, he has to know about the Lord. So Maharaj Parikshit wants to hear about the process of creation, how the Lord actually goes about creating the material world. So this is the Maharaj Parikshit is questioning Sukadeva Goswami about this. He knows the Lord is all powerful,
So he wants to know about his different energies. उहाँलाई थाहा छ कि भगवान एकदम सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर त्यही कारणले भगवानको शक्तिहरूको बारेमा उहाँलाई जान्न मन लागेको छ। There are three phases. There's the creation, there's the maintenance, and then there's the annihilation of the material world. र भौतिक संसार जुन छ त्यो तीन श्रेणीबाट तीन स्तरबाट जान्छ। पहिला सृष्टि हुन्छ र त्यसपछि तीन समयसम्म त्यसको मेन्टेन भइरहेको हुन्छ र त्यसपछि नष्ट हुन्छ। And Maharaj Parikshit can understand this is not any great effort for the Supreme Personality of Godhead. र परीक्षित महाराजलाई चाहिँ थाहा छ कि यति मात्रै छैन भगवानको बारेमा भनेर। So he says, in the sporting spirit of a player. In other words, it's just like a game for the Supreme Lord. र परीक्षित महाराजले त्यही कारणले के भन्नुहुन्छ भने जसरी एउटा खेलाडीको लागि खेल खेल्न चाहिँ सजिलो छ, यो सबै सृष्टि संरचना र विनाश पनि भगवानको लागि खेल खेलेको बराबर हो। It's not very difficult for him to do these things. भगवानलाई यी चिज गर्नलाई केही पनि गाह्रो अप्ठ्यारो छैन। Srila Prabhupada, when he was living in New York, he saw in New York there's this big statue of a big strong man called Atlas. र श्रील प्रभुपादले एकचोटि अमेरिकामा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा एकदम बलवान ठुलो व्यक्ति एटलस भन्ने थियो उसको चाहिँ मूर्ति देख्नुभयो। He's a personality in the Greek mythology. र ग्रीसहरूको पुराणकाली जुन कथाहरू छ त्यसमा चाहिँ एटलस हुनुहुन्छ कथामा चाहिँ। So there's this person called Atlas, and he's picking up the Earth planet, and it's not easy for him. The Earth is, quite heavy for him, and he's very strong, very big and muscular, but it's a big effort for him to pick up the Earth. र एटलस भन्ने जुन यो व्यक्ति छ उसको चाहिँ एकदम उनी वास्तवमा एकदमै शक्तिशाली एकदम बलियो छ तर उनले त्यो पृथ्वीको टान्नलाई बोक्नको लागि एकदमै पुरै जोड लगाएर गाह्रो गरिराख्नु परेको हुन्छ। But for Lord Krishna, these things are very easy. The planets, the different planets in the universe are just like dust in the hands of the Lord. र भगवान श्री कृष्णको लागि चाहिँ यी सबै चिजहरू एकदमै साधारण एकदम सजिलो खालको छ किनभने यो सबै ब्रह्माण्डहरू जुन छ त्यो चाहिँ भगवानको लागि खालि हामीले बाहिर भेटाउने धुलो धुलो जस्तै हो। Just like you pick up some sand in your hand, it's not a big effort. So for the Lord, holding all the universes in His grasp is just like some sand in our hand. जसरी हामी बिचमा गएर अलिकति बालुवालाई हाम्रो हातमा यसरी उठाउन सकिन्छ सजिलोसँग त्यसलाई केही पनि कष्ट हुँदैन। त्यसै गरेर भगवानलाई पनि ब्रह्माण्डहरू सृष्टि भौतिक संसार उचाल्नको लागि चाहिँ हाम्रा बालुवा उचालेको बराबर हो सजिलो। So Srila Prabhupada begins his purport quoting this famous verse from the Vedas, from the Katha Upanishads. र श्रील प्रभुपादले चाहिँ तात्पर्यमा यो एकदमै एउटा प्रख्यात श्लोक जुन वेदहरूबाट छ त्यसबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ। Amongst all eternal beings, there's one supreme eternal being. सबै शाश्वत जीवहरूमध्येमा सबभन्दा पहिलो एउटा शाश्वत नित्य जीव हुनुहुन्छ। And amongst all conscious beings, there's one supreme conscious being. र सबै चेतनाशील जीवहरूमा सबभन्दा चेतना भएको एकजना हुनुहुन्छ। And then the second half of the verse says that one supreme Lord is providing the needs of everyone. र त्यहाँ यस्तो एउटा सर्वशक्तिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सबैको जरुरी शक्तिहरू र सबैको पूर्ति गरिराख्नु भएको छ। And Srila Prabhupada said, both the conditioned souls and the liberated souls, they're maintained by the Lord. र श्रील प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने यो सबै ती बद्ध जीवहरू छन् या मुक्त जीवहरू छन् We सबै जीवलाई चाहिँ भगवानले संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। So even when you're liberated from the material existence, still you have a relationship with the Lord, and the Lord is the master and He is the maintainer. र जब यो भौतिक सृष्टिबाट मुक्त भइसकेपछि पनि हामीहरू सबै जीवहरूको चाहिँ भगवानसँग सम्बन्ध हुन्छ।
So then Srila Prabhupada comments about how there are three principal energies of the Lord. त्यसपछि शिला प्रभुपादले चाहिँ कसरी भगवानको तीन विशेष शक्तिहरू छन् त्यो बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। The impersonalists, they won't accept this, that there are three energies. र निराकारवादीहरूले चाहिँ यो भगवानको तीन शक्तिलाई मान्दैनन्। Rather, the Jnanavadis, the impersonalists, and those who are on the path of knowledge, they will say there is only Brahman. ज्ञानवादीहरू जो निराकारवादीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि खाली एउटा चिजहरू के हुँदैन सबै आखिरमा ब्रह्माण्ड हो। So we say, well, yeah, but even among Brahman, there's different. There's a Para-Brahman as well as a Brahman. र हामीहरू चाहिँ के भन्छ भनेपछि ब्रह्माण्डमा पनि भिन्न छ, जस्तो परब्रह्माण्ड भन्ने हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अरू ब्रह्माण्डहरू। Param Brahman means the supreme Brahman. There's one supreme, and that was stated by Arjuna in the Bhagavad Gita. Param Dham, Param Brahm, Pavitram, Paramam Bhavan. In Bhagavad Gita, when Arjuna had realized the glories of Krishna, he described Krishna as the supreme Brahman. परम ब्रह्माण्ड भनेको चाहिँ ब्रह्माण्डहरूको पनि सबभन्दा माथिल्लो, त्यसैको लागि चाहिँ अर्जुनले पनि भगवद् गीतामा परम ब्रह्माण्डको बारेमा भन्नुभएको हुन्छ। So even on the level of Brahman, there's still differences. र त्यसै गरेर ब्रह्माण्डमा पनि वास्तवमा फरक श्रेणीको ब्रह्माण्डहरू हुनुहुन्छ। So we say oneness and different. We are one with the Lord in the sense the Lord is Brahman, we are also Brahman, but at the same time we are different from Him. र हामीहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ ब्रह्माण्ड समान भगवान समान एक पनि छौँ, तर ब्रह्माण्डसँग अनि परम ब्रह्माण्ड समान हामी भिन्न पनि छौँ, दुईटै छौँ। So this is, of course, the philosophy given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. र यो चाहिँ हामीलाई श्री चैतन्य महाप्रभुले सिकाउनु भएको हो। That achintya ved abheda tattva. That everything is inconceivably, simultaneously one and at the same time different. र यसलाई चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुले अचिन्त्य भेद अभेद तत्त्व भन्नुहुन्थ्यो कि आखिरमा सबै त्यो एक हो तर त्यसमा भिन्नता पनि हामी भगवानसँग एक पनि छौँ र भिन्न पनि छौँ, दुईटै छौँ। Now, impersonalists and Jnanavadis, people like that, they will not accept that there is such a thing as inconceivable potency. र जुन निराकारवादीहरू छन्, ज्ञानवादीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ यस्तो भगवानको अचिन्त्य शक्ति छ भन्ने चिजलाई मान्दैनन्। They want to calibrate everything and to measure everything. They say everything should be understood. र उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने सबै चिज हामीले चाहिँ अचिन्त्य छैन, हाम्रो समझमा आउनुपर्ने हुन्छ, हैन, बुझ्न जान्न सक्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। So science and education, they're all trying to measure everything and calculate everything. र जुन यो विज्ञान छ, अहिलेको यो भौतिक ज्ञानहरू छ, यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् सबै चिज चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, गणन गरेर निकाल्न सोच्न सक्ने हुनुपर्छ। But there are always so many things they cannot understand and cannot explain. तर त्यसमा कति चिजहरू छन् जुन हामीले चाहिँ न बुझ्न सकिन्छ र न व्याख्या गर्न सकिन्छ। Just like they cannot explain how the sun can burn every day and give so much heat and light. र यसै गरेर विज्ञानबाट हामीले यो बुझ्न सकिँदैन कि कसरी सूर्यले हरेक दिन त्यत्तिकै ताप दिनुहुन्छ र त्यसपछि त्यति नै निस्किरहेको हुन्छ ताप भनेर। There is no source of heat and light which can equal to the sun. र यो हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको एउटा केही पनि अरू चिज छैन जसले चाहिँ सूर्य जस्तो सधैँ ताप दिइराख्ने हुन्छ। So the sun has that inconceivable power. र त्यसै गरेर सूर्यको जुन छ चाहिँ अचिन्त्य शक्ति छ। And scientists cannot explain about the sun, how the sun got there, how long it will stay there. र वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसको केही पनि यिनीहरूले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैनन्, बुझाउन सक्दैनन् कसरी सूर्य चाहिँ आउनुहुन्छ र कहिलेसम्म रहनुहुन्छ र कसरी यति धेरै उहाँमा ताप भयो भनेर। When we have a source of power, it will have a
It has a beginning and it has an end. र भौतिक संसारमा चाहिँ कुनै पनि चिजमा शक्ति छ भने त्यसको सुरुवात पनि हुन्छ त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ। But the scientists cannot tell us when the sun began and when it will end. र यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ भन्न सक्दैनन् कि यो कहिले सुरुवात हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ। Sometimes some scientists will claim, oh, in a few thousand more years the sun will be finished, there'll be no more heat coming from the sun. र कोही वैज्ञानिकहरूले यसो भन्नुहुन्छ कि अब केही हजार सालमा चाहिँ अब केही सूर्यबाट तापक्रम सबै सकिन्छ निस्किन्छ हामी भनेर भन्नुहुन्छ। So that is their speculation. यो चाहिँ उहाँहरूको खाली सोचाइ मात्रै हो। But we know from the Vedas that the sun is the energy of Lord Krishna. तर हामीलाई चाहिँ वेदहरूबाट यो चाहिँ थाहा छ कि सूर्य भनेको चाहिँ भगवानकै शक्ति हुनुहुन्छ। So everything is actually the energy of Krishna. And these energies are categorized as material, spiritual and marginal. र हामीलाई चाहिँ यो थाहा छ कि सबै चिज भगवानको शक्ति हो भनेर र यो शक्तिलाई चाहिँ तीन चिजमा छुट्याउनु भएको छ, जस्तो अन्तरङ्ग शक्ति, बाहिरङ्ग शक्ति र तटस्थ शक्ति। So the liberated souls, they live in the spiritual world. They're the liberated souls. They're free from the material energy. र जो मुक्त जीवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जहिले यो भौतिक संसारको उबाट मुक्त भएर भगवानसँग हुनुहुन्छ। And some of the living entities, they have an intimate relationship with the Lord, and He entrusts them to help Him with the work of creation. र कुनै कुनै मुक्त जीवहरू चाहिँ भगवानसँग एकदम नजिकै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ भगवानलाई यो सृष्टि कसरी गर्नेमा सहयोग पनि पुर्याउनुहुन्छ। The initial creation is done by the Lord Himself. र सुरुको जुन सृष्टि छ त्यो चाहिँ भगवानले स्वयं गर्नुहुन्छ। Just like Brahma has to take birth. जसै गरेर ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीको चाहिँ जन्म आफै हुन्छ। We think, oh, Brahma is the creator, but Brahma is only doing the secondary part of creation. हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि ब्रह्माजी चाहिँ सृष्टिकर्ता हुन्छ भनेर सोचिन्छ, तर सृष्टिकर्ता होइन भगवान ब्रह्माजी पनि आफै आएर अनि पछि सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। Initially, the creation is done by the Lord, and He creates all the different elements of the material world. सर्वप्रथम पहिलो सृष्टिकर्ता चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवान हुनुहुन्छ। And Lord Brahma, He's like an engineer. र ब्रह्माजी चाहिँ के हुनुहुन्छ, एउटा इन्जिनियर जस्तै हुनुहुन्छ। Engineers, they don't create anything, they just take the pieces and put them together. इन्जिनियरहरूले चाहिँ केही सृष्टि गर्दैन, तर उनीहरूले एउटा चिज अर्को चिजसँग मिलाएर अनि केही चिजको संरक्षण गर्छ। You know, you can get the different parts of the computer, you can make your own computer. जस्तो कम्प्युटरको फरक फरक भागलाई मिलाएर एउटा कम्प्युटर बनाउन सकिन्छ। Or you can make your own car, you can buy the different parts of the car and put them together. जस्तो गरेर गाडीको पनि फरक फरक भागलाई हामीले लिएर अनि एउटा गाडी बनाउन सकिन्छ। So Lord Brahma, He does like that. He's the chief among the demigods. He's the first of all the demigods. And He does the secondary creation. He takes the pieces, puts them together. र ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तै पहिला सुरुमा इन्जिनियर जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि जुन जुन चिजहरू सृष्टि भइसकेको छ भगवानको त्यसलाई एकसाथ लिएर जुटाएर अनि अर्को चिज बनाउँदै जानुहुन्छ। But the pieces have to come from someone. Who makes them? They're made by the Supreme Lord. तर यी जुन चिजहरूलाई मिलाउनु भएको छ त्यो चिज त कसैबाट निस्किनु पर्यो र त्यो आएको सृष्टिकर्ता चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा ठुलोभन्दा भगवान। And then they get these other living entities like Brahma and Marichi, different demigods. They're inspired by the Lord to help in the process of creation. र त्यसले गर्दा जुन मरिचीहरू हुनुहुन्छ अरूहरूले चाहिँ यो सृष्टिको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ। Just like Lord Shiva, He helps. He carries the glance. The Lord glances over the material nature
and impregnates the living entities into the material nature, and that glance is carried by Lord Shiva. जस्तै गरेर शिवजीले मद्दत पुर्याउनुहुन्छ सृष्टिको बेलामा जब भगवानको दृष्टि यो भौतिक संसारमा पर्छ त्यसपछि भगवान त्यसमा बिस्तारै जीवहरू आउन सृष्टि हुँदै जाने हुन्छ र त्यो जुन भगवानको दृष्टि छ त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिनु हुने चाहिँ शिवजीले गर्नुहुन्छ। So these are the conditioned souls who are impregnated into the material world. र यो भौतिक जुन सृष्टि भएको छ यो चाहिँ सबै बद्ध जीवहरू हुनुहुन्छ। But in the spiritual world, the souls there are all pure devotees. They're not conditioned. तर भौतिक आध्यात्मिक संसारमा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दा मुक्त जीवहरू हुनुहुन्छ, बद्ध जीवहरू। And in the spiritual world, they enjoy different transcendental relationships with the Lord. र आध्यात्मिक संसारमा चाहिँ सबै जीवहरूले चाहिँ भगवानसँगको दिव्य सम्बन्ध पुरा गर्छ। There are many different Vaikuntha planets. According to the deity, the form of the Lord which they are worshipping, they will be situated there. जस्तै गरेर वैकुण्ठ लोकमा चाहिँ सबै जो जो पनि भगवानको नजिकको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो लीलाको त्यो एक कुरा लोकमा बस्नुहुन्छ। Just like Lord Kapila, he has his planet in the spiritual world, so his devotees are there. People like his mother, Devahuti, they're there in the spiritual world. जस्तै गरेर कपिलदेवको चाहिँ के छ आफ्नै लोक छ आध्यात्मिक संसारमा र त्यो लोकमा चाहिँ उहाँले आफ्नो माता जस्तो देवहुतिहरूलाई चाहिँ त्यो लोकमा राख्नुहुन्छ। Someone else may be devotee of Lord Varaha, someone is the devotee of Lord Narasimha, someone is the devotee of Lord Ramachandra. र कोही कोही चाहिँ वराहदेवको भक्त हुनुहुन्छ होला, कोही कोही चाहिँ नरसिंहदेवको भक्त हुनुहुन्छ होला, कोही कोही चाहिँ भगवान रामचन्द्रको भक्त हुनुहुन्छ होला। Nowadays there are many devotees of Lord Rama because he built the big temple in Ayodhya, so there's more devotion towards Lord Ramachandra. र अहिले चाहिँ धेरै भगवान रामको भक्तहरू बढेर जानुभएकोलाई किन भन्दाखेरि अहिले भर्खर अयोध्यामा ठुलो राम मन्दिरको रचना भएको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ भगवान श्री रामसँग नजिकिनु भएको छ। We were always distributing Bhagavad Gitas, but nowadays we get a lot of people who come along, they say, have you got Ramayana? हामीले चाहिँ पहिला पहिला सधैँ भगवत गीताको वितरण गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई सोध्न आउँछन् कि रामायण छ भन्दै। So we're fortunate, we have several different editions of Ramayana. र हामीहरू चाहिँ भाग्यशाली छौँ किनभने हामीहरूसँग रामायणको फरक धेरै किसिमको रामायणहरू छन् हामीसँग। And even one of our devotees, a disciple of Srila Jayapataka Swami Maharaj, Vidwan Gauranga, he's doing a verse-by-verse translation of the Valmiki Ramayana. र एकजना भक्त हुनुहुन्छ जो जयपताका स्वामी महाराजको शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि वाल्मीकि रामायणको हरेक श्लोकलाई ट्रान्सलेट गर्न अनुवाद गरिराख्नु भएको छ। Valmiki Ramayana is 24,000 verses. र वाल्मीकि रामायणमा चाहिँ 24,000वटा श्लोक छन्। So already several volumes have come out. र ती किताबहरू पनि धेरै किताबहरू निस्किसक्यो अहिलेसम्म। Anyway, the point is that the Lord has many different forms according to the mood of his devotees. र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ भगवानका धेरै रूपहरू छन् कि भक्तहरूले कस्तो मन पराउँछन् त्यो अनुसार भगवानले रूपहरू दिनुहुन्छ। The devotees have different moods, and the Lord adjusts him different forms for these different devotees that they can enjoy loving relationships with him. किन भन्दाखेरि भक्तहरूको चाहिँ भाव फरक फरक छ, एकै भाव हुँदैन। त्यही कारणले त्यो भावको लागि भगवानले चाहिँ त्यस्तो खालको रूप लिनुहुन्छ जसरी भगवान र भक्त बिचमा सम्बन्ध गाँसिन्छ, प्रेमपूर्वक हुन्छ। It's inconceivable that the Lord can have forms like a fish, a boar, a half man, half lion, a dwarf, and so many different ways the Lord can appear. र चाहिँ एकदमै अचिन्त्य कुरा छ, हामीले सम्झिनलाई नै गाह्रो हुने कुरा छ कि भगवानको कति धेरै त्यस्तो खालको रूपहरू छन्
जस्तो उदाहरणलाई भगवानको मत्स्य रूप छ होइन त्यसपछि भगवानको वराह रूप छ त्यसपछि भगवानको कुर्म रूप छ यी सबै थट किसिमका रूपहरू चाहिँ भगवानले धारण गर्नुभएको छ So Prabhupada says everything is one with and at the same time different from the Lord. र त्यसै गरी प्रभुपादले भन्नुभएको छ कि यी सबै चिजहरू के हुन्छ एकै हुन् भगवानसँग र भगवानसँग भिन्न पनि छ Sometimes sometimes foolish people say, oh, everything is God, we're all God. कोही कोही मूर्ख व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै चिज सबैजना भगवानको अनि हामीहरू सबै भगवानै हौ भन्नुहुन्छ Yeah, we're tiny parts of God. हामी त भगवानको सानो भाग मात्र हौँ So we have a relationship with Him and at the same time there's a difference. र हाम्रो चाहिँ भगवानसँग सम्बन्ध छ र हामीहरू भगवानभन्दा भिन्न पनि छौँ एकै छैन So that's one important point for people to understand. र यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो जुन हामीले बुझ्नलाई जरुरी छ Okay? So today we're going to have also another speaker. We have with us here Prabhu from India, right? Lakshmipati Prabhu. Lakshmipati Prabhu is a senior brahmachari and he is working towards taking sannyas, so he's also going to speak. आज हामीसँग अर्को एकजना स्पिकर वक्ता पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ लक्ष्मीपति प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभएको छ उहाँले चाहिँ सन्यासको अहिले अप्लाई गर्नुभएको छ र त्यही कारणले गर्दा हामी उहाँसँग पनि सुन्दैछौँ Prabhu, you can speak from the same verse or you can go to the next verse, as you like. Please come. You can come. You can use my computer. उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रभुजीले चाहिँ श्लोक पढ्नु भए पनि हुन्छ क्लास दिनुभए पनि हुन्छ प्रभुजीलाई मन छ भने अर्को श्लोक पढ्नु भए पनि हुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे You want to do the next verse or you want to do this verse?